السلام علیکم، میرا نام ہے محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل اسلامک پورٹ۔ تو دیکھتے ہیں ویڈیو۔ صاحب کی جے، صاحب کی جے، استغفر اللہ، صاحب کی جے، استغفر اب دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے جس پیشن سے توحید کو بیان کیا نا یہاں پہ، اور وہ چیزیں جو کامن آبزرویشن میں آتی ہیں اس زمانے کے انسان کے لیے بھی اور آج کے انسان کے لیے بھی، وہ بیان کیے جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا۔ سورہ یونس جو ہے آپ سمجھ لیں سورہ توحید ہے، اس کا ڈومیننٹ فیکٹر توحید ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے پوچھئے بھلا بتاؤ تو کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے، آسمان سے پانی برسا کر اور اس کے ذریعے زمین سے کھیتی اگا کر۔ یہ اس زمانے میں بھی لوگوں کو پتا تھا کہ یہ کوئی بزرگ بابا نہیں بارش برسا سکتا، آج بھی لوگوں کو پتا ہے کوئی نہیں برسا۔ دیکھیں جب بارش نہیں ہوتی سارے بابے فیل ہو جاتے ہیں، ہاں ڈیم خالی ہو جاتے ہیں، بابے فیل ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی بارش دے نہ دے۔ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، بھلا بتاؤ کہ کون ہے مالک ہے جو کان اور آنکھوں کا۔ اللہ نے کان بھی بنائے، آنکھیں بھی بنائی، کوئی اور مالک ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا مجھے بتائیں، یہ بزرگ جب ڈورے ہوتے ہیں وہ بھی ڈیوائسز لگواتے ہیں، پوائنٹ کی بات ہے۔ ہاں ان کی آنکھیں جب کمزور ہوتی ہیں کیا انہوں نے اینکیں نہیں لگائی ہوئی؟ جتنے یہ غوث وقت ہے نا اس وقت سب کی اینکیں لگی ہوئی ہیں۔ ہاں الیاس قادری صاحب بھی جب انہوں نے کچھ پڑھنا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں مجدد بھی ہیں اور غوث وقت بھی ہیں، اس وقت بریلویوں کے اینک لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہو اینک؟ تم تو دلوں کے بھی چھپے ہوئے راز جانتے ہو، سامنے چیز آئی ہوئی نہیں پڑھ سکتے۔ ابھی تو انجینئر صاحب نے اپنا فارمولہ نہیں رکھا میکینیکل انجینئرنگ کا، مشین ڈیزائن کا۔ تم جو اردو میں لکھی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی انگریز کی بنائی ہوئی اینک کے بغیر نہیں پڑھ سکتے۔ ہمیں تو کل تک کہتے تھے جی اگر انگریز ہوا میں اڑ سکتا ہے تو بابا کیوں نہیں اڑ سکتا؟ انگریز نے تو اڑ کے دستا ہے جہاز بہ کے، بابا بھی اڑ کے دسے، مان نہ مانگے۔ تو انگریزوں کی بنائی ہوئی اینکیں لگا کے تم لوگ وہ چیزیں پڑھتے ہو تو ظاہر ہے تم تو مالک نہیں ہو ان آنکھوں کے۔ آج تک کسی بزرگ نے اپنی آنکھیں کمزور ہونے سے روکی ہیں؟ کوئی نہیں روک پاتا۔ کوئی شخص اپنے بڑھاپے کو ٹال سکتا ہے؟ کوئی پیغمبر بھی نہیں ٹال سکتا اپنے بڑھاپے کو۔ بال سفید ہوئے تو ہو گئے، نظر کمزور ہوئی ہے تو ہو گئی ہے۔ تو یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوچھ ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون مالک ہے کان کا اور آنکھوں کا۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے۔ بظاہر زمین مردہ ہوتی ہے، اس میں سے زندہ کھیتی نکلتی ہے۔ بظاہر انڈا ہماری کامن آبزرویشن کے اعتبار سے مردہ ہوتا ہے، اس میں سے چوزا نکلتا ہے۔ ویسے تو وہ مردہ نہیں ہے، لیکن قرآن چونکہ لٹریچر کی زبان میں کامن آبزرویشن پہ بات کر رہا ہے، اس اعتبار سے تو وہ بظاہر ہل جل نہیں رہا۔ ایک بیج اس کے اندر زندگی ہے لیکن بظاہر مردہ ہے، اس میں سے 6 ارب گنا بڑا درخت نکلتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے، زندہ میں سے مردہ بھی نکلتے ہیں۔ یعنی مرغی انڈا دیتی ہے، بظاہر یہ بات ہو رہی ہے، میں سائنٹیفک لینگویج میں بات نہیں کر رہا، لٹریچر کی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ زندہ درخت میں سے، اور وہ بھی زندگی اب سائنس ہمیں بتا رہی ہے۔ قرآن تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ درخت زندہ ہے، کھیتیاں زندہ ہیں، لیکن اب ہمیں سائنس بتا رہی ہے ان کی فیلنگز ہیں، باقاعدہ یہ خوش بھی ہوتی ہیں ناراض بھی ہوتی ہیں، پھول مرجھا بھی جاتے ہیں، ان کے اوپر بھی کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں اسی میں سے وہ بیج نکلتا ہے، وہ بیج آپ بوتے ہیں ایک اور درخت نکل آتا ہے، ایک اور کھیتی نکل آتی ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو سارے کاموں کی تدبیر فرماتا ہے۔ ظاہر ہے جی بزرگوں کو تو پتہ ہی نہیں، اور جن بزرگوں کو سورج کے سائز کا ہی نہیں پتا وہ سورج کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور سورجوں کی تعداد بھی نہیں پتا، ان بیچاروں نے یہی سورج دیکھا ہوا ہے۔ یہ تو سائنس بتا رہی ہے نا، صرف ملکی وے گلیکسی میں جو ہے وہ 300 ارب سورج ہے 300 ارب ایک گلیکسی کے اندر، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور ہیں۔ بزرگوں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ لاکھ کہتے رہیں گے وہ شاہ شمس تبریز نے بوٹی پون لی سی، دادا کرو
कहानियां इनकी सुने। फसयक़ूलून अल्लाह, तो ये अनकरीब कहेंगे अल्लाह ही करता है। ये देखो मुशरिकीन अरब भी बुतों को साथ शरीक ठहराते हुए भी कहते थे नहीं ए काम नहीं बुत कर सकते, ये वड्डा ही अल्लाह करता है। और यहां कह रहे हैं बुजुर्गों की ड्यूटियां लगी हुई हैं, अंदाजा करें। फकुल अफला तत्तकून, तो नबी से फरमाओ कि क्या तुम डरते नहीं हो इस शिर्क के काम से। अंदाजा करें मुशरिकीन अरब अल्लाह को मानते थे लेकिन उसके साथ शरीक ठहराते थे। हमें बताया गया है कि जी ये कुरान काफिरों के बारे में नाजिल हुआ है जो अल्लाह को नहीं मानते थे, ताकि आपका ख्याल ही इस तरफ ना जाए कि आपके बाबों के बारे में भी उनके मानने वालों ने वो कीदे रखे हुए हैं जो मुशरिकीन अरब ने अपने उन बुतों के साथ रखे थे। सवाए एक फर्क है कि वो उन्हें छोटा आलिहा कहते थे, ये आलिहा नहीं कहते, अल्लाह के बंदे कहते हैं। अदरवाइज बाकी सारी चीजें वही हैं। अल्लाह के नेक बंदों के नाम के ऊपर, फरिश्तों के नामों के ऊपर उन्होंने बुत खड़े किए हुए थे। काम आगे ये वही कर रहे हैं, लेकिन वो एक फर्क जो है ना वो उसको इतना उजागर करते हैं कि नहीं जी वो तो उनको छोटा माबूद मानते थे, हम अपने इन बुजुर्गों को माबूद नहीं मानते। तो इसका जवाब फिर मैंने दिया था सूरतुल मायदा की आयत नंबर 75 में। अल्लाह ताला ने जीसस क्राइस्ट ईसा इब्न मरियम उनकी मां की मिसाल देके कहा है क्या ऐसी हस्तियों को पूछते हो जो ना तुम्हारे नुकसान के मालिक है ना नफे के। अगर ईसा और उनकी मां किसी के नफे नुकसान के मालिक नहीं है, अब तो बात पीछे रह गई कि क्रिश्चियन जो है वो माबूद समझ के करते हैं और हम बुजुर्गों को माबूद नहीं मानते। ये तो बात पीछे रह गई। अल्लाह ने कहा ईसा उनकी मां तुम्हारे नफा नुकसान के मालिक ही नहीं है। अगली गल मुक गई, वो तो पीछे रह गई, वो पुरानियां गल्लां हो गई, पुराने बाबे पुराने बहाने तुहाडे नसने दे। अगली गल पढ़ो, ईसा और उनकी मां तुम्हारे नफा नुकसान के मालिक नहीं है। इस पे मैंने कहा था कि अगर ईसा इब्न मरियम तुम्हारे नफा नुकसान के मालिक नहीं तो तुम्हारे बाबे तो शाही कोई नहीं, ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, अब्दुल कादिर जिलानी तो शाही कोई नहीं, हाँ मरियम के जैसा है ही कोई नहीं, राबिया बसरिया थे शाही कोई नहीं। तो वो आगे नहीं पढ़ते, कहते पीछे पढ़ो, वो इबादत करते सन। सरकार मान लिया, आगे पढ़ो कि इबादत करते थे या नहीं करते थे। अल्लाह ने कहा नफा नुकसान के मालिक नहीं है, वो अल्लाह ही है। इसका मतलब यह है कि जिसको तुम नफा नुकसान का मालिक समझते हो गोया तुम उसे खुदा माने हुए हो, भले तुम कहते रहो कि हम अल्लाह का बंदा मान रहे हैं, अल्लाह नहीं मानता इस बात को। इसके सबूत में सूरत अन-नमल की आयत नंबर 62 है। अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफाल अर्द अ इलाहुम मअल्लाह। भला बताओ तो कौन है जो मुसीबत और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है और उससे उसकी तकलीफ को दूर कर देता है और तुम्हें जमीन पर अगलों का खलीफा करता है। अ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है जिसकी ये क्वालिटी हो? कलीलन मा तज़क्करून, बहुत ही कम नसीहत हासिल करते हो। इस आयत में सूरत अन-नमल की आयत नंबर 62 पारा नंबर 20 के पहले सफे पे अल्लाह ताला ने वाज़े कह दिया कि जिसके बारे में तुम्हारा यह अकीदा है ना कि तुम्हें मुसीबत और परेशानी में तुम्हारी तकलीफ दूर कर सकता है, दुआ में तुम उसे पुकारो, गोया तुमने उसे खुदा मान लिया। वो अगले दिन वो पापा जानी कह रहे थे कि डिस्प्रीन की गोली अगर मुश्किल कुशा है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं। सरकार डिस्प्रीन की गोली जब हम खाते हैं तो सर दर्द दूर होता है। अब्दुल कादिर जिलानी को चट के भी देख लो, थोड़ा सर दर्द नहीं दूर होना। हाँ ज़हन में रखिएगा। अगर कोई नहीं मानता, मैं थोड़ी और वर्स्ट मिसाल देता हूं। इन्हीं का जब पेशाब बंद हुआ था तो आगा खान में इनका ऑपरेशन हुआ था, तो अब्दुल कादिर जिलानी के मजार पे उठा के ले जाते ना। हाँ, वो डॉक्टरों ने ही आपकी हेल्प करनी है जब पेशाब बंद होता है। इवन अब्दुल कादिर जिलानी का भी पेशाब बंद होना वो भी डॉक्टर ही इलाज करेगा, खुद कोई अपना इलाज नहीं कर सकता। सीधी सी बात है। तो मिसालें ही देते हैं, जारी इसबाब, अद्वियात, ये अल्लाह ताला ने इनके साथ चीजें जोड़ी हुई हैं। तो मैंने इनको अगली मिसाल दी है कि वेल मछली 1.5 घंटे तक अपना सांस रोक सकती है। ले आओ सारे बाबे, 1.5 घंटे ऐसे समुद्र ही सुटांगे उन्होंने। जाहिर है ये कहते हैं ना कि बुजुर्गान दीन जो है वो मतलब ये अंग्रेजों से भी बेहतर है तो जानवरों से भी बेहतर होंगे, या मनो कि तुम्हारे सारे बाबे वेल मछली तो बदतर ने। उड़ने का नहीं कह रहे, उड़ते नहीं सकते हो, चलो ऐसा रोकांगे ना, जानते छोटे ना। 1.5 घंटे ऐसे समुद्र ही सुटांगे एडा वड्डा वट्टा बन के, ताकि बाहर भी ना निकल सकन। 1.5 घंटे बाद कटांगे, चलो 5 मिनट पहले मैं कर लांगा इंशाल्लाह। एहतियातन
जैसे जोर एहतियाती पढ़ देने ना है, मैं भी एहतियातन 5 मिनट पहले एक बार काट लवांगा, लेकिन कोई रोक के दसे मनो कुछ भी नहीं हो सकता मेरे भाई। ये सब के सब झूठ है जो इन्होंने मशहूर किया। अल्लाह ताला फरमा रहा है नबी इनसे फरमाओ तुम फिर भी डरते नहीं हो अपने इस शिरकी अकीदे से। फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़, तो ये है अल्लाह तुम्हारा हकीकी रब जो अल हक़ है, तुम्हारा पालने वाला। फमाज़ा बअदल हक़्क़ि इल्ला ज़लाल, तो बताओ हक के बाद गुमराही के सिवा क्या बचता है। यानी ये दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, अगर अल्लाह हक है बाकी सब बातिल है। फिर अल्लाह के मुकाबले पर अगर आ जाए उसमें उन हस्तियों का कसूर नहीं है, ज़हन में रखिएगा। लेकिन मिसाल के लिए फिर अल्लाह ने कहा अगर अल्लाह इरादा करे कि ईसा उसकी माँ और सब लोगों को हलाक कर दे, अल्लाह को कोई पूछ नहीं सकता। सूरतुल माइदा आयत नंबर 17। अब कोई अल्लाह को ये समझाएगा कि अल्लाह ईसा का रगड़ा क्यों निकाला नाऊज़ु बिल्लाह इनकी नजर में? नहीं भाई, जब तौहीद इस्टेब्लिश करनी है तो वो हमारे उस्ताद मौलाना साग साहब कहते थे और जदू तौहीद बयान करांगे तो नबियन दी गुस्ताखी आप ही हो जाएगी। ये हो नहीं सकता कि ऐसी तौहीद बयान करिए और गुस्ताखी ना होए, क्योंकि गुस्ताखी आप कह रहे हैं, वो गुस्ताखी है नहीं है। नबी नहीं से गुस्ताखी मानेंगे। अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया ईसा इब्ने मरियम कभी ये और महसूस नहीं करेंगे और ना कोई मुकर्रब फरिश्ता कि उसे अल्लाह का बंदा कहा जाए। और फिर अल्लाह ने कंक्लूड किया कि अगर कोई फरिश्ता या कोई पैगंबर इस चीज से शर्मिंदगी महसूस करे कि वो बंदा है हमारा, हम क़यामत के दिन बुला लेंगे, फेंकेंगे जहन्नम के अंदर समझाने के लिए। अल्लाह ताला तो बिल्कुल ना उसका कोई पैगंबर रिश्तेदार है ना कोई फरिश्ता रिश्तेदार है, सब के सब उसके बंदे हैं। हाँ, अल्लाह अकबर। फअन्ना तुसरफून, तो फिर कहां रुख मोड़ के फिरे जा रहे हो? कज़ालिका हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल लज़ीना फ़सक़ू अन्नहुम ला युमिनून, बिल्कुल इस तरीके से साबित हो चुकी है तुम्हारे रब की बात उन लोगों के ऊपर जो सरकशी के ऊपर उतरे हुए हैं कि वो कभी भी ईमान नहीं लेकर आएंगे। यानी अल्लाह ने उन पर मोहर लगाई है बसबब इसके कि हक सामने आने के बावजूद उन्होंने हक मानने से इनकार किया। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। नाज़रीन, देखिए आपने आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।